ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ଗୋଦାମ ଚୋରି ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ 5 ଗିରଫ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଗୋଦାମରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଚୋରି ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପୋଲିସ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କଠାରୁ ବହୁ ସାମଗ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର ସହ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶ୍ୟାମାଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକ ଧନପୁର ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ଏଚ୍ପି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଗୋଦାମ ଚୋରି ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି ପୋଲିସ। 2024 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 26 ତାରିଖ ଗୋଦାମ ମାଲିକ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଚୋରି ହୋଇଥିଲା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ 27/24 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପ୍ରାୟ 4 ମାସ ପରେ ପୋଲିସ ସିଲିଣ୍ଡର ଚୋର ଗ୍ୟାଙ୍ଗର 5 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ସମେତ ଚୋରି ଜିନିଷ କିଣିଥିବା 3 ଜଣ କ୍ରେତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ସଦର ଏସ୍ଡିପିଓ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡାକି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଚୋରି ହୋଇଥିବା 56 ସିଲିଣ୍ଡର ମଧ୍ୟରୁ 14ଟି ସିଲିଣ୍ଡର ଚୋରି ସମୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଯାନବାହନ, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଜବତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେବି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା। आज सदर थाना परिसर भर गोटे संवाद सम्मेलन डकाई जे गत 26/1 श्यामाखुंटार श्यामाखुंटा ब्लॉक एरिया धनपुर गोटे एचपी गोदाम 56टा गैस सिलिंडर चोरी होता सुरेंद्रनाथ महंत गोटे रिपोर्ट देते रिपोर्ट देवापर केस नंबर 27 डेट 26/1/2024 फॉर 57,380 केस होता से केस इन्वेस्टिगेशन कलापर 5 जन आक्यूज को अरेस्ट कराई 5 जन आक्यूज को अरेस्ट कराई 3 जन रिसीवर को भी अरेस्ट कराई। बर्तमान सुधा 56टा जो चोरी होता से 18टा गैस सिलिंडर मिली पाखर जो वेहिकल यूज करुले वेहिकल गुड़ाक गोटे टाटा इंडिगो सीएस टाटा पिकअप गाड़ी सीज कराई किसी मोबाइल फोन मिली ये जो क्रिमिनाल माने अच्छा मैंने आगु बड़साई पीएस विशोई पीएस और कुड़ियाना पीएस संपुक्त अच्छा जो बाकी रहा जहाँ जो रिकवरी पार्ट जहाँ रहा इन्वेस्टिगेशन चलती इन्वेस्टिगेशन हाँ से संश्लिष्ट अच्छा बड़साई पीएस विशोई पीएस कुड़ियाना पीएस केस रजिस्ट्रेशन गैस सिलेंडर चोरी को नहीं नहीं सोफा हत्या रही वेहिकल गुड़ा ताकर ना चोरी वेहिकल गुड़ा ताकर जो माने अकिज अच्छा से मानकर वेहिकल कन्फ्यूज करछन सर से अन्य थाना रे जो चोरी से माने इन्वॉल्व भेली एडमिट करछन आउ गैंग मेंबर की थिले कि ना एति अछन्ते आ कि अछन न तक हम इन्वेस्टिगेशन करे जना बाहर राज्य से मन को हाथ आई पारे से जो माने मोबाइल जो रखा है मोबाइल सीडीआर एनालिसिस कला जना पड़ो।